प्रथमे मोर प्रभु श्री जगन्नाथ को कोटि कोटि प्रणाम। आपण मन समस्त को मोर नमस्कार। मु सोनी आपण को स्वागत करुच्ची सोनी किचन एंड ब्लॉग चैनल को। आज मु आपण पई नहीं आसी किछिटा दीपावली पई किछिटा अल्प किछि टिप्स ताकू आपण भल भाव देखिए आपनकर किछिटा काम लागी पारे। मोर वीडियोटी को फास्ट टू लास्ट जाए देखुए। यदि पसंद आसला गोटे लाइक करेंगे, फ्रेंड रिलेटिव सहित शेयर करेंगे। चैनल जब नुआ अच्छा चैनल गोटे सब्सक्राइब करने। मुझे आपको किसी दीपावली विषय कहबी। फास्ट दीपावली अमावास्या कौन पे आम बाण फुटाती, कौन पे लाइट्रे सबुआड़े सजा जाए, दीपरे आलोकित करा जाए, मुझे विषय जी जानी आपको से ही कहबी। प्रकृत में दीपावली अमावास्या दिन ही प्रभु श्री रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाते। दीपावली अमावास्या दिन से घर को फेरी से लोक मैंने बहुत खुशी और आनंदित होइकी पूरा चारिआडे आलोकित करके दीप जाड़ी आलोकित करते। से दिन ठारू ही आमर सब पालन कर समस्ते दीपावली अमावास्या दिन चारिआडे आलोकित कर दीप लगाउछंती, से खुशी बाण भी फुटाउछंती। मुझे जानी से कहली। आपन जदि किसी अधिक जानते ताल मत कमेंट करके निश्चित जनइबे, मु भी किसी अधिक जानीपरि। आउ कि आपण को मुझे दीपावली आपण मैंने जब बाण फुटाती पूरा सतर्कर सहित बाण फुटेबे, कहीं निआ आपण हाथ में पड़ी हाथ पोड़ जापे। आउ गोटे कथा, आपण धुआं जो बाहर धुआं बाहर मास्क लगेबे, ना आलर्जी हम, ठंडा फंडा भी धरब। पिला प्रति विशेषकर ध्यान देवे, कहीं छोट पिला माने बाण फुटेला बेले किसी जानी पार न था, से बहुत खुशी सहित बाण फुटी था, किंतु बहुत हैरान होती छोट पिला जाक। बाण निआ सब हाथ में पड़ जाए। आउ पिला मानकु निश्चित भाव में आपण मास्क लगे कि बाण फुटेबे, कहीं बाणर जो धुआं जाक सब नाकरे पशिले बहुत खराब। आउ पिला मानकु सांगे सांगे ठंडा धरिबो, सेप्रति ध्यान देवे। आशा करछि दीपावली आपणकर भलरे कटू। मु वीडियोटी आज दीपावली पे आपन को देखौछि। दीप आउ कैंडल विषय दुईटी टिप्स आपन को देखैबी, ताको भल भाव देखिए आउ निश्चित ट्राए करेंगे। चलते ताले देरी न करी स्टार्ट करदेवा आज वीडियोटी। दीप नहीं दीपावली आसिले समस्ते तो दीप जलाती ना, तार दीपावली से दीप लगाई थाए। ये माटी तैयारी दीप समस्ते आनला परे ताको टिके पानी धोईकी काढ़ी नियंती, किंतु खाली पानी रे धोईकी काढ़ी नेले हेबनी। मु आउ किछि टिप्स आपन देखौछि, आपन सेमती करिवे। देखिए आपणकर दीपटा बहुत समय जलिब, तेल बिल्कुल भी सरीबनी कि तल आड़ू भी तेल झरिकिना बोईबनी। मैं छोट साइज दीप देखौछि, आपन बड़ साइज दीप भी जमी हेल्ले करें। चलतु कौन करेंगे फास्ट मुझे देखे नौछि। मुझे गोटे जगार पानी नहीं, पानी दीप को धोइबेनी, दीप गुड़ाक सब पानी पकई ने। आप सांगे सांगे धोई काढ़ी दौथे, कि सांगे सांगे धोई काढ़ेनि। आपको अति कम 2-3 घंटा छाड़देवे। जदि आप पारे टाइम थाए ताले पूरा राति सारा भी आप पानी में पकई पारे। पानी में पकड़ा द्वारा देखो मु पकाऊँगी, तार चें चें आवाज शुभुची। मैंने दीपटा माटी दीपटा एत परिमाण में पानी टाणुची, आपणकर पानी भी बहुत कमिज जी पानी नहीं थे। पकई सारिक आप देखिए आपणकर पानी जाक पूरा बहुत जोरे सब टाणी नौ, कहीं बहुत दीप पड़ी से पानी टाणीबार आवाजटा पूरा शुभिब। ये भाव में पानी पकईकि राति सारा दिन न छाड़े ताले किसी ना भी 2 घंटा छाड़ी ने। 2 घंटा छाड़ी सारा पर मुझे देखा कौन करेंगे। आपण मोर एथर 2 घंटा हो जाए। 2 घंटा पर मुझे देखा मु गोटे प्लेट नहीं जाऊँगी, दीप जाक सब पानी झाड़ी झाड़ी कर काढ़ी ने। काढ़ी नहीं ये भाव में सब सजे थोने। खरारे सुखेबा बिल्कुल दरकार नहीं, ताको आपण काढ़िकिना एमती घरे थोईदेवे, फांका जगह जोटिले थोई पारे। थोई सारा पर देखिए से आपणकर किछि समय गले पूरा भल से सुखीजिव।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ସବୁଯାକ ଦୀପ ପାଣିରୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ି ନେବେ, ଯେମିତି ପାଣି ରହିବନି। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟାଟେ ଛାଡ଼ି ନେବେ, ଦେଖିବେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିପ୍ସଟି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ତା'ର ଅଧା ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କାହିଁକିନା ମାଟି ଦୀପ ତେଲ ବହୁତ ଟାଣିଥାଏ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇକି ବିଲକୁଲ ବି କାଢ଼ିବେନି। ତାକୁ ଭିଜେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତିକି ଟାଣିବା କଥା ସେ ସବୁ ପାଣି ଟାଣି ନେବ। ପାଣି ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଆଉ କିଛି ବି ଟାଣିବନି କି ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ବିଲକୁଲ ବି ଝରିବନି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟିପ୍ସଟି ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସକୁ। ଦେଖାଉଛି ଏଠି ମୁଁ ମହମବତୀ ନେଇଛି। ମହମବତୀ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ମହମବତୀ ଆପଣ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ମହମବତୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମହମବତୀଟା ଜଲ୍ଦି ବିଲକୁଲ ବି ସରିବନି, ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ପାଣି ନେଇଛି। ଏ ପାଣିରେ ଆପଣ ମହମବତୀର ଏ ଉପର ଯେଉଁଟା ଜଳାଯାଏ ସେପଟଟା ଆପଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବେନି। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଏମିତି ମହମବତୀକୁ ପାଣି ଯାକ ପକାଇ ନେବେ। ନହେଲେ ଯଦି ପୁରା ବୁଡ଼େଇବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଜଳିବା ଯେଉଁ ଅଗପଟଟା ପାଣିରେ ପକାଇବେନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଟିକିଏ ସମୟ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ଏଇଭଳି ତା'ର ଉପରେ ଏପଟ କରି ପକାଇ ନେବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତାପରେ ଜଳେଇକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହମବତୀ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଜଳିବ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମହମବତୀଟା ଯେଉଁ ଜୋରରେ ଜଳୁଥିବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମହମବତୀ ଆଉ ଜୋର ଜଳିବନି। ଗୋଟେ ସାନ ସାଇଜ୍ର ମହମବତୀ ବି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ସାଇଜ୍। ତା'ର ଦେଖିବେ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତା'ର ଯେମିତି ଅଗଟା ନ ବୁଡ଼େ ପାଣିରେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇ ନେବେ ତାକୁ। ଏମିତି ବୁଡ଼େଇକି ତା'ର ଅଗଟା ନ ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋର ମହମବତୀ ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇଛି, ବିଲକୁଲ ବି ଡେରି କରିନି। ମହମବତୀ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜଳୁଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଜଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଳିବାଟା ଯେଉଁ ଜୋର ଜଳୁଥିଲା, ମାନେ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ସରିଯାଉଥିଲା, ସେମିତି ନ ସରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିକି ସରିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଟିପ୍ସକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଟିପ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ଜଳିବା କଥା କମ୍ ସମୟରେ ସରିଯାଉଥିଲା, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ମହମବତୀ ସରିବନି ଆଉ ବହୁତ ବି ବଢ଼ିଆ ଜଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟିପ୍ସଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଏ ଟିପ୍ସ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୋର ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 2ଟି ଟିପ୍ସ ଥିଲା, ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।